السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چیف منسٹر پنجاب اور ان کے ایک عربی دوست. کیا حال ہے میاں صاحب آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ نے میرے اس دوست کا حق ادا نہیں کیا. اور کیا حق ادا کریں؟ یہ ایک کریٹو انسان ہے. دبئی میں یہ جو کھجوریں ہوتی ہیں، اس کی جو گٹکیں ہوتی ہیں، اس کی یہ پھکیاں بناتے ہیں. یہ دیکھیے ایک کیسی ان کی اختراع دیکھیے. اچھا گٹکیں نہیں ہوتی، گٹھلیاں ہوتی ہیں. اب اس کو اعتراض نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بیچارے کو کیا پتا؟ میں تھا جی. میاں صاحب ہساؤں دی ناکام کوشش کر رہے ہیں. یہ پچھلے 7-8 سال سے ہنسانے کی ناکام کوشش کر یہ مینوں لطیفہ سناؤندے، مینوں گھر جا کے سمجھ آندی بھی کی سنا. اچھا آپ اتنی اچھی پنجابی کس طرح بول لیتے ہیں؟ دیکھو جی پنجاب چ ساڈا آنا جانا ہے. پنجاب دے لوگ اوتھے جاندے نے، اسی ایتھے آندے. پنجاب پہ رحم نہیں کر سکتے آپ؟ دھڑا دھڑ زمینیں لیتے جا رہے ہیں پنجابیوں کی. اوتھے اسی کھجوراں لاونیاں. کس نے کہا آپ کو ہمیں نہیں کھجوروں کی ضرورت؟ چھوارے دی ضرورت ہے نا. اچھا چھواروں کا ذکر آتا ہے آپ کی طرف کیوں؟ لوگ کناتوں کا، دیگوں کا، شادی بیاہ کا آپ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں لوگ؟ بد بھی ایڈ کر لیں بیچ میں. بد چھوارا ایک ہی بات ہے. وہ بید جی پہندا ہو ایٹم بم چ نہیں پہندا. میاں صاحب آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا ہو گیا، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ دیکھیے کہ بیچ میں سے 2 نمبری ختم ہو گئی ہے. آٹا پیور آٹا ہے. 50 روپیہ مہنگا صحیح، لیکن 2 نمبر آٹا اب عوام کو نہیں ملے گا. ہمارے دور میں صرف 1 نمبر آٹا. ہمیں لگتا آٹے کی مشہوری کر رہے ہیں. اچھا آپ بتائیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں. میں آپ کے لیے کھجورے لایا ہوں، چھوٹی مکھی کا شہد لایا ہوں، زیتون، کیونکہ آپ کا دماغ بہت تیز ہے. ویسے ان چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے، تو آپ غلط جگہ دے رہے ہیں. تو تسی 1.5 ارب دے کی لینٹر خریدنے نے. ویسے یہ 1.5 ارب بھی انہوں نے دے کے ہمیں ٹرخا دیا. آپ کو پتا ہے رشیا نے یوکرائن کو کتنے پیسے دیے؟ کتنے سر؟ 15 ارب ڈالرز بیل آؤٹ پلان دیا ہے. اور یہ 1.5 ارب صرف ہمارے یہاں رکھوا کے بہت اترا رہے ہیں اس کے اوپر. Why are you crying? دیکھیں ہم لوگوں کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں. اتنی خوبصورت باتیں کھجوروں کی، زیتون کی ہو رہی تھیں، شہد کی، اور وہ بھی چھوٹی مکھی کا. آئے ہائے اور خمبس بھی میں لایا ہوں آپ کے لیے. یہ سر سارا کچھ یہ ویچن لیا، انہیں ویچ کے ٹکٹ تے پیسے کرنے لے. جی جناب. میاں صاحب جب بھی آپ پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے آپ سعودیہ کیوں بھاگ کے چلے جاتے ہیں؟ اب وہ دیکھیں بڑی سامنے بیٹھا ہوا آمر لے آ کے ہوتا رہ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. سوال کا جواب دیں. آپ سے تو بات چیت کا تعلق پرانا ہے. مینوں تو موٹر سائیکل دیو، میں جاواں گا. جی جناب. میاں صاحب یہ میٹرو پہ اور سڑکوں پہ تو کافی کام ہو چکا، اب آپ کچھ فلم انڈسٹری کے بارے میں بھی سوچیں جو کافی بحران کا شکار ہے. یہ ابھی دیکھیے گا سوال کرتے کرتے سٹارزن نے سوال کمپلیٹ کرنے کے بعد کرنا تھا. میاں صاحب آپ نے یہ والا جو سوال کرنا تھا نا، یہ والا سوال آپ نے کرنے کے بعد آپ نے فلم انڈسٹری کے لیے کرنا تھا. میاں صاحب نے گل کی تھی عربی ڈر گیا. وہ شوگر کا روڈ نہیں گیا. یہ عربی پاکستان میرے خیال سے کچھ دین آیا پیسے پوسے. صادق یہ ابھی نہیں اڑا، تیری آواز سن کے اڑا. تھوڑے کہنے کا مطلب امداد دینا ہے؟ ہاں وہ صحت ویکھو امداد لین آیا ہے. میاں صاحب شالامار باغ کدو جانا؟ تسے کہنے گھروں تھے آئے سی. بس یہ بات سنو، کم از کم اردو تو بولو. تم کیسے عربی ہو؟ یہ بندہ سعودی عرب جا سکتا، اسے توڑا لایا کرے جا. بڑا سخت ہے نا. مجھے کہہ رہا اور میری گل کر رہی ہے صاحب. صوفیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ جی صوفیہ جی. مجھے لگتا صوفیہ دا نانا نکل آیا. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا ادھر منہ کیتا ہے تو لگتا نہیں عربی ہے، لگتا بتاؤں ہے. بکواس نہ کرو جی صوفیہ. تیرے نالوں تگڑا وہ کول موبائل ہوتا ہے جی. بس استغفار، واقعی عربی ہے. وہ واقعی عربی اور کیمرے ہی صفائی ہے. لا دا حی عجمی الحی ہے اللہ خیر اس نے حی کیڑی جگہ تو آئے ہو. آپ نے ہمارے ہوسٹ کو جلاد کیوں کہا؟ اتنے کائنڈ ہے وہ، پتہ ہے آپ کو؟ ان کی آواز میں کرخت بہت ہے. کرخت بہت ہے. میری آواز میں کرخت نہیں ہے، کرختگی ہے. سر جنہ بیچارہ کمزور ہے تو کو صرف کرخت کے دیکھو
ਲਾਈਨ ਅਰਬੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮਨਾਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਉਂ ਜੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਤ ਮੂਰਤੁਲ ਜਾਰੀਆ 20 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ जी मियाँ साहब आपकी पसंदीदा फिल्मी हीरोइन कौन सी है? कतरीना कैफ भी हो सकती है और देखिए बात आप मियाँ साहब हैं हमने कभी भी अदाकाराओं को फिल्मों में गौर से नहीं देखा। और आप गब्बर सिंह को देखते हैं फिल्मों में? ये फिल्मों में गौर से नहीं देखते रियल लाइफ में देखते हैं? देखिए मैं जी जवाब दीजिए ना। नौजवान ने बड़ा अच्छा पर्टिनेंट सवाल पूछा। करीना कपूर वो कैटरीना कैफ कह रहा था, आप करीना कपूर। मैंने कहा मैं अपने लोग क्या उन्होंने अपने लोग क्या अपनी अपनी चॉइस है। ये आर्ट लवर हैं हम फनकारों की कदर करते हैं। सोफिया सवाल नहीं कीता तुसी मेरे आप मॉडल है मेरा ख्याल है जी मैं मॉडल होस्ट भी हूँ। मॉडल भी है, फ्लाइंग किक भी बहुत ऊंची लगाती है। नहीं उधर उधर कर लो भाई- घड़ी घड़ी दौरे पेंदे ए ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੁਣਾਣਾ जी सोफिया मियाँ साहब आजकल आप टिल्टेड कैप पहन रहे हैं देव आनंद की तरह, कभी हीरो बनने का शौक था? मुझे मैंने 3 फिल्में की हैं। जरका फिल्म जो मेरी फुफी ने काम किया है वो गाना नहीं अल्लाह वो जरा सिगरेट लाऊंगा सी वो मैं सी। अच्छा ये बताइए, आपके बारे में पिछले दिनों मशहूर था कि आप धड़ाधड़ हथियार खरीदते चले जा रहे हैं। क्या करने आपने हथियार? ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਨੇ ਪਾੜਨੇ ਸੀ देखिए अपनी सेफ्टी के लिए अपनी हिफाजत के लिए आपको किससे खतरा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ अच्छा मियाँ साहब एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है जी कि 87 इंतहाई कीमती गाड़ियां खरीदी हैं इनके वुज़रा ने, 87, और पैसा पता है कहां से निकाला गया है? नीलम जेलम प्रोजेक्ट से। और ₹2 प्लस बिजली महंगी होगी। ये मुझसे आप क्या खजूरें मांग रहे? भाई आप सारी खजूरें इन्हें देते ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ और इतनी बातें हैं आफ्ताब भाई। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਸਾ ਖਵਾਉਣਾ आपके लिए फूड स्ट्रीट हमने इतनी इतनी खूबसूरत फूड स्ट्रीट, वहाँ पे लाजवाब भटूरे मिलते हैं। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ आय हाय जी नहीं पिया खैर होवे मियाँ साहब मार था दे ये कहां के आप अरबी हैं? क्या क्या बातें कर रहे ए अंदरून दुबई दे है हैं? जी मियाँ साहब जी ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋ ਅੱਗੋਂ ਹਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੋਂ ਡੋਕੇ ਲਾ या शेख आप किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਣਿਆ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਰਾਜ अच्छा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਈਏ वाह तिलौर का। ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ लेकिन आप तो शिकार खेलते हैं उसके साथ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ये शिकरे के साथ शिकरा बिठाते हैं। ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਲਵਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਬਾਓ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਵਜਾ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वैसे मास्टर जी आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई है? ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਾਦਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ क्यों? ਉਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ जी जी मियाँ साहब ये बताएं कि जब आप तकरीर करते हैं और इस तरह हम गुफ्तगू करते हैं, ये इतनी अच्छी एक्टिंग आपने सीखी कहाँ से है? ये आपको मेरी एक्टिंग दिखाई दे रही है? नहीं, मैं जब भी तकरीर करता हूँ, मैं वैसे जब भी तकरीर करता हूँ मेरा एक अंदाज है और जोश खिताबत में हाथ इधर हाथ आगे मेरा एक जोश खिताबत है और जोश खिताबत में मुझे पता नहीं चलता कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। ना करे मियां साहब लग जाते इसका बात 1.5 अरब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ तो दिनों बाद हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
خواتین و حضرات، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور ان کے ساتھ ایک ڈیسیڈنٹ ہے، ناراض کارکن جو اس وقت پارٹی بدل چکے ہیں۔ بلاول صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی تھینک یو ویری مچ آفتاب انکل، آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا، حالانکہ آئی واز بزی، ہمارے وہاں پر سندھ فیسٹیول، پھر حکومت، اور اب اس ملک کی ساری بھاگ دوڑ ہم نے سنبھالنی ہے۔ ملک کی؟ جی کیوں نواز شریف صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ نواز انکل کے بعد پھر آگے اس ٹائم پیریڈ کے بعد کس نے سنبھالنی ہے؟ یہ باریاں، اس کا مطلب باریاں لگا رکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ بابا آپ کے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، آپ اس دنیا کے سب سے بڑے شکایتی ٹٹو ہیں۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے۔ اندرو بریک ہے گا۔ اچھا یہ بتائیں، سنجیدہ سوال ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پائے گئے اب جب وہ تھر کا دورہ کر رہے تھے، جی تو کیا سیکھا ان سے؟ حالانکہ ہم اگر چاہتے تو وزٹ نہ کرتے، اس دن ایاز لطیف کی طرح شٹر ڈاؤن کروا دیتے۔ آپ ایاز لطیف کو جانتے ہیں؟ پلیجو صاحب؟ جی جی، شٹر والے۔ نہیں، لیکن پلیجو صاحب جب چاہیں شٹر ڈاؤن کروا دیتے ہیں۔ جی بابا، ان میں یہ کوالٹی تو ہے، تو آپ اسی لیے ہم ان کی پارٹی میں چلے گئے۔ اچھا، یہ پہلے ہم سے خون مانگتے تھے نا، اچھا۔ ہم نے اتنا خون دیا ہے، اتنا خون دیا ہے، اور ہمیں بدلے میں کیا ملا ہے؟ کیا ملا؟ جوس کا ڈبہ۔ کل تک یہ پیپلز پارٹی میں تھے، اس کے بعد پھر یہ ایم کیو ایم میں چلے گئے، اور تو اور یہ 4 دن فنکشنل میں بھی کاٹ آئے ہیں۔ کیا وجہ جی فنکشنل پھر چھوڑ دیا؟ ان کو پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، مرسوں مرسوں چانا ڈیسوں، تھلے رکھسوں تھلے رکھسوں۔ یہ بھائی جان کوئی بہتر کام کریں گے ملک میں تو ہم روٹی کمائیں گے تم نا۔ کوئی کام جانتے ہو؟ کام کیا کرتے میں تتر لڑاتا ہوں، ککڑ لڑاتا ہوں۔ ایسے بندے میلے تے 250 خسرا لے کے پہنچے ہوتے۔ اچھا، آپ جب مرکز میں تھے تو آپ کو ہر وقت سازش کی بو آیا کرتی تھی، اب صوبائی سطح پر بھی یہی حال ہے؟ ہمیں سبوٹاج کرنے کے لیے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر وائرس چھوڑا گیا ہے، ہمارے بابا کو باقاعدہ زکام ہو گیا ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ بد نصیبی ویکھو کہ قومی سطح دی پارٹی آئی، ہن صوبائی ہوگی، اگاں ضلعی ہونی ہے تے قصباتی رہ جانے۔ واہ، اس میں واہ نہیں کہیدا، واہ واہ، اس میں واہ والی کون سی بات ہے؟ آپ جس طرح ترقی معکوس کرتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف آپ کا قدم ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا قصباتی پارٹی بن جائیں گے۔ یہ کافی معکوس بات ہے جو آپ نے کہی۔ ایک تے ترقی اتو معکوس۔ شاباش جی میں پیان۔ آفتاب انکل، آپ مجھ سے آسان زبان میں بات کریں۔ پوائنٹاں نہیں سمجھ آ رہی ہے گلاں دی۔ وہ اپنے گوڑے پڑ کے بیٹھے۔ اچھا یار بتاؤ، تم کیسے کہتے ہو کہ آپ کو نیگلیکٹ کیا گیا، کیسے آپ کو نظر انداز کیا گیا؟ انہوں نے فیسٹیول رکھا بابا، ہاں جی۔ اس میں کوئی تتر کا، کوئی بٹیرے کا، کوئی ککڑ کا ایک بھی آئٹم نہیں رکھا۔ نہیں تو گدا گاڑی ریس تو رکھی تھی نا۔ وہ ہمیں چلانا نہیں آتا بابا، میں تتر لڑاتا ہوں، کھوتے نہیں لڑاتا۔ ایک دور آئی جی بھٹو صاحب دا، ذرا یاد کرو نا جی، سونی روٹی روزگار صحیح لبدائی، اینی مہنگائی آج ویکھو تباہی لے گئی۔ اس وقت بھی بڑے مسائل تھے۔ ارب پتی بھی ہو جائے نا ماسٹر، یہ ترلا نہیں ختم ہو سکتا۔ بھٹو دا دور آئی سہی، موجہ کریں دیان، پیسہ ہی ہوندہ آئی سہی۔ تھر پتہ ہے گھر جاوے تو بچے دے کو ڈر جاتے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ میری جناب، میری وہ نہیں کر رہے۔ ماسٹر کو تو چڑی نہیں ڈر دی، ماسٹر کو چڑی چپیڑا مار کے نکل جاتی۔ ماسٹر صاحب تسی بھٹو صاحب دا دور ویکھے؟ سٹوڈنٹ دی ٹکٹ پتہ کتنی ہے؟ 4 آنے بس وچ بیٹھ کے 20 میل مفت جاؤ۔ ماسٹر جی 10 پیسے ہوتی تھی، 15 پیسے آپ نے بڑھا دیے ہیں۔ یہ 15 پیسے وچوں ٹوکدا ہوندا۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ کے تمام اجلاس، آپ کا سارا کاروبار، آپ کی تمام مصروفیات دبئی کی حد تک محدود رہ گئی ہیں۔ دبئی اتنا تو آنا جانا نہیں ہوتا سائیں، آپ کو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ اوہ میں نے اوے انہوں پوچھ رہا تو تے گھر نہیں جا سکتا۔ آپ کی نسلوں میں کبھی کوئی دبئی گیا ہے؟ میرا دادا ادھر تھا۔ وہ کیا کرتا، دادا جی کیا کرتے تھے؟ اونٹھا دی ٹنڈا کرتے سی۔ سر آپ یہ بتائیے، اور تو اور لا اینڈ آرڈر کی بدحالی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ شرمیلا فاروقی کی گاڑی ڈاکوؤں نے چھین لی؟ دیکھیے جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ دے گا۔ وہ کیوں دے گا بیچارہ؟ ایویں
अदा साईं ये गाड़ी की बात करते हैं, 6 महीने से मेरा साइकिल चोरी हो गया, वो नहीं मिला अभी तक। और तू फाइनल कर ले, तू उन्होंने कहना कि ये बाबा भी कहन डे अदा साई भी कहन डे में की कहना ही दस जरा। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੰਧੀ ਹੋਇਆ। मैं तू पिछे हो के मैं पीछे चिकड़ होया। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਂ ਸੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਵੇ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲਮਾ? ਓਏ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਗਾਂਜ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇਹ ਜੀ पीछे होके वो बाकायदा सहम जाते थे। ऐसा देखो जी आफ्ताब साहब बात ये है ऐसा, ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। वो तो मैं ਉਹਦੀ ਦੁਆਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੈਰ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। जी मास्टर जी आप कह रहे थे बिल्डोजर जय। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ इसका क्या मतलब है मास्टर जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਚਵਲੀ है। मास्टर जी मारते ही चवल हैं, सही बात तो नहीं ਮਾਸਟਰ है। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਓਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਓਏ ਮਦਾਰੀ क्या बन के संडा जनाब संडा, इस गल ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਰਜੀ ਖਾਨ ਜੀ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਲਕੇ ਕੇ ਧੋਣ। ਔਰ ਵਾਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪਾ। अच्छा जी, जो फेस्टिवल इन्होंने बर्पा किया, आपको इससे क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ ये है कि अपनी सिंध की सकाफत की कोई बात ही नहीं रखी साईं इन्होंने। सारी बातें सिंध की सकाफत की थी। हमने स्टैंडर्ड के आर्टिस्ट परफॉर्मर्स बुलाए हुए थे, ये आपकी इस गंजी मीरा जैसे नहीं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गो टू द सिंध। चलो तानू किन्ने क्या सी मीरा दा नाम ले। अच्छा और सुनाए आपका क्या हाल है? मुझे क्या हुआ है, मेरे हाल को क्या है? देखिए कितना खूबसूरत ड्रेस है माशाल्लाह, अमेरिका दा डाकिया लग रहे। और तुम्हें एक्सेप्ट किया तुम्हारे ससुरालियों ने कि नहीं? नहीं बाजी ते उस पंप ते काम करती, मैं उसे बर्गर वाले को लगा। ये भी 5 वजे सन छुट्टी होंदी, क्लब चले जाने ओते पे मांगने। मैं उसे बाउंसर हाँ जी। ਸਾਲ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੂੰ 24 ਕੇ ਕਾਹਦ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ। ਸਾਲ ਹਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹਾਏ हो आया ही भाई बिस्ती कराउंड। अच्छा और क्या हाल है? बोर नहीं करो मुझे, ना इन्वॉल्व करो। कोई फिक्र नहीं करते, ना कोई फोन ना कोई SMS। क्या बात, तेरी खारिश है ठीक नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा डिप्रेस, आई एम द वेरी डिप्रेस टुडे एंड बैरून मुल्क नो वैकेंसी टू द यस। ये भाई तुम्हारा कहता है कि बर्गर शॉप पे काम करता है? नहीं मेरा भाई मेरे वहां बहुत काम आया, यकीन करें। हम पहले जॉबलेस थे, ये उथे लोगों ने बकरी बांध के पकांदा सी। बकरी कैसे बनता था? मंत्र के साथ। एक बारी वापसी का मंत्र भूल गया, 6 महीने बकरी बने रहे। और जहां हम रहते थे वहां पे सामने वाले घर में 2 ले लेते। उन्होंने इस पे बहुत अटेम्प्ट की, ये कहता भी रहा कि मैं बकरी नहीं। वो उन्होंने मैंने टक्कर मारी थी, मैंने मंत्र याद आया। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी मास्टर के मेहमान होंगे, चाह पीन लगे ना, बिस्कुट जेब च पा ले। जे फाड़े जान तो कहने मेरी शुगर लो हो जाती, मैं तार हद्दे अदब गुस्ताफ, हद्दे अदब हो अदब हद्दे अदब हो अदब हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ हम शहंशाह हिंद हैं, हम इनके साथ हैं। बादशाह सलामत, मेरा जी चाहता है कि मैं पहाड़ा ते सैर करने वास्ते जावां। तो जा चली जा, मेरा साइकिल लेके जाना। हम आपका मेहमान है, इधर कोई रंगो सरूर का महफिल से जाओ यार, जरा दिल खुश हो जाए। चौबदार जी आली जा रंगो सरूद की महफिल सजाई जाए। इन्हें सारे चो सिर्फ असी मुलाजिम हैं बस।
باقی بہنوئی نے بادشاہ دے جی ہاں حد ادب حد ادب ہے وہ ٹھہر جا جیڑا کہنا میرے گل کر منن تیری گٹھیا نہیں کری اور کرو کی کرنا یہ کرو وہ صرف مان سنگھ کی بات مانتے ہیں, بادشاہ کی نہیں مانتے, اور مان سنگھ کے بھی غصے کے ڈر سے. غصے کے نہیں, اس کے زہر کے ڈر سے. یار میں ساپا جی یہ سارے مان سنگھ کنگ کوبرا ہے یار کیا اب کوبرا کا ذکر تم کدھر لے آتے؟ اکھاں تے اونجی چمک دیں کر کے. وہ جو کنگ کوبرا ہے وہ براؤنش ہوتا ہے, اور جو تم سانپ کہنا چاہ رہے ہو نا کالا, وہ ہے بلیک مامبا. سر یہ جو بلیک مامبا ہے یہ دنیا کا سب تو خطرناک سپ ہے. یار مجھے یہ بتاؤ, میں تمہیں سپیرا نظر آتا ہوں؟ جی جی کیا مطلب؟ سر تر کو ہر سپ پل کے ہر جانور دی ڈیٹیل ہے. یہ دنیا کا دوسرا سب سے خطرناک سانپ ہے, تیسرا کوبرا ہے. تے پہلا کون ہے؟ گل سپاں تے شروع ہوئی ہے, مکے کی میرے پیو دادے تے آ کے. سر یہ جو بلیک مامبا ہوتا ہے یہ بھی دودھ پیتا ہے؟ دودھ سارے سانپ پیتے ہیں. وہ اینو تے سمجھنے کو کڑا یار, وکھرے سوال کرے نا بڑا سپاں دا سالا. چوپدار یار جا, ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے. کیوں مٹی کھانی تو تسلیہ, ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے. یہ کیا تھا؟ اے بادشاہ نے جی یہ خسرا ہے. حد ادب یہ تاڑی چ بڑا اثر ہے. ویسے کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیکھا بولتے کس طرح ہو؟ سلطنت ہماری ہے تمہاری ہے؟ کس کی سلطنت ہے؟ لو جی منو نہ منو انہیں بھوک لگ گئی. میں جانو اور میرا کام جانا, کوئی میری سلطنت میں نہ بولے. وہ آتے پاسا ہی پلٹ لیا بادشاہ اپنا. بادشاہ سلامت تانوں کی ہو گیا ہے؟ سائیکل وجہ بادشاہ نو. ہلو, ہاؤ آر یو؟ مجھے کہہ رہے اور میں اپنے دادے نو کہہ رہے ہیں فضول باتیں شروع کر دی. ہم آپ کو پنجاب کا گورنر بنا دیں گے. نہیں مجھے نہیں چاہیے. دیکھ لو, ایک زندگی کا سوال ہے. تم میری طرف دیکھو بھی مت, مجھے الجھن ہوتی ہے. لا جی جو انہوں نے رنگ پھاڑ لیا نا دربار چلے ہی چلے. اپنی بکواس بند کرو سمجھی چودا. مجھے تو ڈر ہے ماسٹر پیچھے چمٹا نہ بچاؤں لا. یہ جو حرکتیں اس نے اس وقت شروع کر رکھی ہیں نا جی, اس سے ملتا جلتا ماحول ایک وقت ہوتا تھا جب یہ نشے میں ٹن ہوتے تھے سارے, تو اکابرین کیا اور بڑے بڑے عمراء کیا, نواب کیا, پھر یہ دربار میں مل کے رقص کیا کرتے تھے, اور بڑے بڑے جنگجو سروں پہ جام رکھ کے ناچا کرتے تھے, اور انہوں نے چوبدار انہوں نے پیسے دے رہے ہیں. اور موصوف نے ایک علاقہ مختص کر رکھا تھا یہ سازندوں کے لیے, اچھا جی, میوزیشنز کے لیے, اور اس علاقے کو شرارتاً شیطان پورا کہا جاتا تھا. واہ واہ واہ. یعنی ضیاء الدین برنی نے, بڑا مشہور ہسٹورین ہے, اس نے تاریخ فیروز شاہی میں تذکرہ کر رکھا ہے باقاعدہ شیطان پورا کا, جس طرح تان پورا نہیں ہوتا. جی جی جی, یہ اس علاقے کو شیطان پورا کہتے تھے, جس میں اسی طرح کی حرکتیں جو اس وقت یہ کر رہا ہے. شیطان پورا پہلی باری سنے جی نا ماسٹر جی, یہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں, یہ شیطان پورا ہی تو تھا. یہ جو سارا کچھ ہوتا تھا, آج ہمارا جو حشر ہوا ہے, حالانکہ یہ پرو مغلز رائٹر ہے جس کا میں نے ریفرنس دیا. عالم پناہ جی, ہیلو, وہ تمہارا جاہو جلال کدھر گیا؟ کٹا تے مٹی جاؤ جلا رہے نا, ساڈا ایتھے شیطان پورا کھجل کر کے رکھ دیتا. یہ عالم پناہ نے ساڑھے کو بھی پنجی پنجی کاٹ لیا. ویسے ڈاکٹر مبارک نے بھی عورت اور تاریخ میں اس کا تذکرہ کر رکھا ہے. علی مردان خان ایک آدمی تھا, اس نے ایک خوبصورت کام کیا. یہ لاہور کی نہر بنوائی جو سیراب کرتی تھی بارادریوں کو, باغات کو. یہ تو باغات کا شہر ہوتا تھا, جہاں شالامار باغ, کتنا بڑا باغ تھا, اور کس عظیم مقصد کے لیے بنائی گئی. ہم نے اس کا حشر کیا دیکھیں. یہ آج کا واقعہ ہے, میرا دل خون کے آنسو روتا رہا. میں اتفاق سے اسی سائڈ سے آیا ہوں, آج چونکہ جلدی پہنچنا تھا اس لیے میں آج مغل پورا والی سائڈ سے آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ آج بھی کووں کو, چیلوں کو گوشت کھلایا جا رہا ہے. ہم نے التجا کی تھی حکمرانوں سے, پولیس سے, کہ خدا کے لیے اس نہر کو بچاؤ. چھوٹے خوبصورت پرندے ان کووں کے ڈر سے یہاں نہیں رہتے, کیونکہ کوا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پرندوں کا بدماش ہے, سب سے پہلے قبضہ کرتا ہے, ان کے بچے کھاتا ہے, انڈے کھاتا ہے, گھونسلوں پہ قبضہ کرتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ باقاعدہ تعفن محسوس ہوتا تھا وہاں پہ, اور بے وقوفوں کی طرح
लोग पैसे खर्च रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं। सदका खैरात के नाम पर वो ताफुन फैलाते चले जा रहे हैं, और इससे करोड़ गुना बेहतर, इससे कम पैसे खर्च करो, लेकिन सारा अगर वही वो दाना डाल दे किसी को, दाना डाल दे, कुछ और बड़े तरीके। अब आप इस तरफ तो खत्म हो गया, क्यों? इधर चीफ मिनिस्टर गुजरता है, यहां से मिनिस्टर्स आते जाते हैं, उन्होंने डेरे लगा लिए हैं इस साइड पे। ये जो अशराफिया का लाहौर है उसकी बजाय शुमाली लाहौर की तरफ चले गए, क्योंकि जनूबी लाहौर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है बड़ा लाहौर जो है। शुमाली लाहौर आज भी वही पुराना है, तो आप शुरू कर दें धर्मपुरा मुगलपुरा की तरफ से, वो नहर भरी पड़ी है इस गलाजत से। और मैं आज दरखास्त कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप हफ्ते में कम से कम एक टूर अपना जरूर रखा करें। नहर ये भी उन्हीं लाहौरियों की है जिन लाहौरियों की खिदमत उस तरफ हो रही है, ये भी वही लाहौरी हैं और बहुत ख्वार हो रहे हैं इस एक रुकावट। ये ट्रैफिक हैजर्ड बहुत बड़ा। सारा गो देखना, तुसी बिजली जानी है तो नहर ते नहाना लोगों ने, देख। और वही नहर जिसमें आपको गलाजत नजर आएगी, रही सही कसर। ये कौवे, ये जानवर क्या करते हैं, वो इतना बदबूदार और डैमेज्ड गोश्त होता है, कीड़े चल रहे होते हैं, जानवर कई दफा नहीं खाते और वो नहर में फेंक देते हैं। बल्कि जानवर भी कहते दफा करो यार, वो तो सब्जी खा लेने जेड़ा काम शुरू किया जी, क्या लचक ए अकबर भी जो काम करता है कंपैरेटिवली अकबर और औरंगजेब आलमगीर ये बेहतर लोग थे, बहुत बेहतर थे। खामियां थी इनमें भी उनमें भी। बाबर एक सेल्फ मेड आदमी था, लेकिन उसका दौर बहुत छोटा। औरंगजेब के बारे में कहा जा सकता है कि वो मुतशर्रा आदमी था। उसने जो हमाकतें की या उसने जो जुल्म उससे सरजद हुआ वो खालिस सियासी नौयत का था, बाकी उसने कोई चीज खिलाफ शरा कभी नहीं की। आफ्ताब साहब एक गलती दसो जी। हाँ जी, इस खित्ते च बेहतरीन हुक्मरान कौन रहे? बेहतरीन हुक्मरान मास्टर जी को 5-6 हैं, एक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अशोका से आगाज होता है इस सिलसिले का। बेस्ट रूलर था, लेकिन वो है पुरानी हिस्ट्री। बाद में आने वालों में बहुत थोड़ी मुद्दत मिली उसे, लेकिन शेर शाह सूरी से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इस खित्ते को कभी नहीं मिला। फिर औरंगजेब आलमगीर, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। अकबर भी ठीक था, औरंगजेब आलमगीर, लेकिन अगर तारीख में आपने सिर्फ 3 बंदों को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करना है तो अशोका, शेर शाह सूरी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। सारे ये तो बड़ा जालिम सी। ये जालिम शालिम कोई नहीं होते, ये दहशत तारी करने के लिए अपने दुश्मनों पर, अपने सब्जेक्ट्स पर। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा एक मशहूर कर रखा था सिलसिला के, जिसने नाप तोल में कमी बेशी की मैं उसके जिस्म से वो गोश्त काट कर दूर कर दूंगा। वो एक वाक्य हुआ था 14 साल में, एक वाक्य, सिर्फ एक बंदे का कान काटा गया था, फिर पूरी मार्केट को कान हो गए, सारी कौम सिद्धि हो गई। इस बंदे, आप मास्टर जी हैरान रह जाएंगे कि महाराजा रंजीत सिंह ने अपने 40 साला दौर में एक भी बंदा फांसी नहीं लगाया। वो घाटे ला देता होना जी। क्या घाटे? नहीं, वो जंग में, लड़ाई में उसने बड़े घाटे उतारे होंगे, लेकिन फांसी नहीं दी किसी राइवल को, किसी मुखालिफ को। मुजरिमों को मिलती थी। बादशाह ने अपनी पसंद नापसंद का इजहार नहीं किया इस तरह। वो बादशाह तेरा बेड़ा गर्क हो गया, तेरा खाना खराब। आलमपना आज नारगली की अम्मी नहीं लग रही। हद्दे अदब, हद्दे अदब तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबरनाक के फिल्म राइटर ने कबाब के मौजू पर एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री लिख दी है। की लिख बैठा फलस्तीन दा खोतिया की लिख बैठा। पापा दे बेटे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लिखी भी आप है और पिक्चराइज भी आप कर रहे हैं, ते खाने भी आपने। ते किन्ने के दर्जन ख्वाबां ते लिख बैठे हो यार? ख्वाबां दे उत्ते नहीं बेटे लिखी दा, किताब ते, राइटर किताब ते लिखदा। किताब पे नहीं लिखता, नोटबुक पे लिखता है। हाँ जी, कॉपी पे। फिल्म कौन बना रहा? जाहिर है तुम बना तो मैं जिथे मर्जी लिखा। लिखो, अपनी टेंट में लिख लो मेरी तरफ। ये तुसी भी नाल जुगता करते हैं ना, नाल रल जाते तुसी। अच्छा, ये आया कहां से? कबाब कहां की सौगात है? मैं दसा। हाँ जी, तो और तू लिखी का साढ़े 80 लिखी है। की पूछ रहे तुसी? ये कहां की सौगात है? मैं तो ये पूछने का सजावार हूं। की चीज? कबाब, और क्या? ओ हौली बोलो, कबाब पाड़ना। हाँ जी, हाँ
سر پاگل ہو گئے سر تسی دسو کواب آئے کتوں سن یہ خالص مشرقی سوگات. ہاں جی مشرق وسطی، سینٹرل ایشیا، ہاں انڈیا، ایران، یہاں سے آئی. یہ مشکری کباب نے سیخ جڑی ہے ہاں جی. یہ کتوں ایجاد ہوئی ہے؟ سیخ تو بہت پرانی ایجاد ہے، لیکن یہ جو کباب ہے نا، ایرانی اور ترک سپاہی اپنی تلواروں کے ساتھ پرو کر آگ کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اتنا خستہ اور اتنا تازہ گوشت ہوا کرتا تھا. جب یہ شکار کرتے تھے نا، ہرن مار لیا، بکرے اور اس طرح کے مختلف جانور، تو چھوٹے چھوٹے پسندے بنا کر تلوار میں پروئے اور آگ کے اوپر رکھنے سے تو کہتے دھوئیں کے ساتھ ہی اتنے شاندار خستہ ہو جاتے تھے کہ وہ کھایا کرتے تھے. بھوک لوائی بڑے نہ بڑے بھوک نہ مریں گے تو تم نے کیوں کبابوں کا موضوع چھیڑا؟ سر میں یہ جی کباب دا تو گل ہی نہیں کر رہے تھے. کباب ہیں ہی، میں نے کہا مشرق کی سوغات ہیں. اس میں شامی کباب ہیں، اس میں لبنانی کباب ہیں، پھر اس میں گولا کباب، پھر بہاری کباب. تقریباً 12 اقسام ہیں جن میں بوٹی کباب بھی ایک چیز. سر کوئی ایسا کباب ہے جڑا اسی کھا سکیے فوراً؟ یہ سارے کباب لاہور میں دستیاب ہیں. اٹھو جی. اور مفت نہیں ہے. یہ سمجھنا ونڈن رہے ہوتے. سر جڑے میاں صاحب کباب کھاندے سن شیش ناگ، وہ کیڑے نے؟ میں نے پہلے کہا کواب نہ کہا کرو. کباب اتنا حسین لفظ ہے کباب. پڑھیا لکھا عقل نہیں آندی، عقل نہیں آندی. وہ شیشتو اس کو کہتے ہیں، شیش تابوک. ہاں اور مشکل کر دے. پورا نام اس کا شیشت جو ہے نا. تابوک میرے بھی ذہن چ نکل گیا. بندہ لہن جاوے ذہن چوں نکل جائے دال ہی دے دے یار. اور وہ ترک ہیں، اور ترکی بھی علاقہ تو وہی ہے نا، مشرق کے وسطی. ترکی سر کھانے جو بڑا مشہور ہے. مشرقی علاقہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مشرقی سوغات ہے. ترکی، شام، لبنان، اناتولیا، یہ وہی علاقے ہیں. پھر سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا، ازبیکستان، قزاقستان، کرگستان، آگے آذربائیجان. افغانستان رہ گیا بیچ میں، پاکستان رہ گیا، ہندوستان رہ گیا. مچھی کباب جی بنگلہ دیش. مچھلی کے بڑے شاندار کباب، اور پھر اس کے ساتھ پتہ ہے پراٹھے ناریل کے تیل میں. مچھلی کباب، میں تمہیں ڈش بتانے لگا. مچھلی کباب، اس کے ساتھ آلو کی بھجیا اور ناریل کے پراٹھے. بنگلہ دیش کو چلیے بنگلہ دیش کو پھوپھی بھی آئی ہے کدی. اسے کیا ہو گیا؟ ساڈے منڈے لی آخری کباب جان لیوا ثابت. اور سر کہڑے کہڑے ملک دے کباب دسن دے بندہ 20 دے کباب کھاوے انی ٹکٹ لگ جاندی. لاہور میں ایسے ایسے شاندار ہاں لاہور دے دسو کو کھوائیے نو ہوش آوے. یعنی تم پوچھو گے تو بتاؤں گا. پوچھ لا پتر. تمہیں انتہائی سستی جگہ بتا رہا ہوں. بیسٹ کباب. لنڈا بازار جاؤ. سیکنڈ ہینڈ کباب ہسی نہیں لینا. نہیں ایرا نا کباب پاٹا ہوئے. ویسے اس میں مختلف بات یہ کہ بغیر سیخ کے وہ کباب بناتا ہے. یہ جالی ایک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لمبے لمبے اس نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، اور اس قدر خستہ وہ کباب کم اور بسکٹ زیادہ ہے. بہت اچھے بھائی، اور انتہائی سستے. آپ 50 روپے میں ہاں جی باقاعدہ کھانا کھا سکتے ہیں. سلیم ان کو آپ لے دیں گے. یہ 50 روپے کیوں جی فکس پرائز نہیں؟ تو 22 روپے کا ایک ہے. 44 کے 2 کبابز لو اور 2 نان، کافی بڑے سائز کا نان، اور رائتا بھی فری. 50 روپے میں آپ انتہائی لذیذ کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور وہ بدبخت جو کہتے ہیں نا پاکستان بھوکا مر گیا، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ذرا غور سے دیکھیں. یہی ڈش واشنگٹن ڈی سی میں کم از کم $100 کی بکنی چاہیے. سر 50 روپے جے کہ انسان کھانا کھاندہ ہے، آڑو گرنیٹ دے کنے لگن گے؟ کون 10 بھائی؟ یہ کو $50 لاکھ. بلکہ یہ جدو جائے گا کباب والا دوڑ جائے گا. یہ دکان سامبو بھائی انہیں اپنی انگیٹھی چک سٹنی. سر اس تو علاوہ سر موچی دروازے کے
बेहतरीन कबाब। ਅੱਛਾ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ वहां बड़ी बड़ी सौगातें, आप जाएं तो सही यार। लाहौर का जो हमारा असल हेरिटेज जो है, हम तो उसे बिल्कुल फरामोश कर गए। ये जनूबी और शुमाली की तकसीम जब से हुई है ना, हमें पता ही नहीं एक ऐसी जगह है, आप जाएं सुबह के वक्त चने खाएं वहां से लेकर, बादामों वाले चने, जैसे बादामी कोरमा होता है ना, जी जी, ये अंदरून मोरी गेट जाइए, सैद मिठा बाजार, निहायत शानदार ये जो बादामों वाले, मैं तो मंगवा के खाया करता था। सर रोटी ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੜਾ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ वो तो मैंने बता दिया, लंडे से कबाब भी खाओ और कपड़े भी लो। 50 ਦੇ ਕਬਾਬ ਲਓ 20 ਦੀ ਜਰਸੀ ਲਵੋ और फिर अगर आप शुमाली लाहौर नहीं जा सकते, जनूबी में खाना चाहते हैं, तो डी ब्लॉक की मार्केट है, मॉडल टाउन, वहां जाइए, ऐसा ऐसा कबाब। माल रोड पे जाइए, जाओ जी उठो 500 रुपए में 4 कबाब, और वो भी आखिरी कबाब होंगे, इतने शानदार। सानू 50 वाले ठीक वो फिर जाना पड़ता है ना, बहुत फासला है। लंडा बाजार गया नाल लंडा बाजार है खा के वापसी ते मांगते हैं नीला गुम्बद चने भी बड़े मशहूर हैं जी। हाँ जी, नीला गुंबद के चने, हॉल रोड के चने, जी बिल्कुल, जिला कचहरी के चने, और फिर लक्ष्मी के चने। लेकिन सैद मिठा बाजार वाले चने जो है ना, उनमें बादाम है और वो कमाल है। ये सारे चने सिर्फ बादाम ही होंगे या गोश्त नहीं होता? वहां जाकर देखो, मछली की बोटी, बकरे की मछली, हाँ जी, इतनी बड़ी गट वाली। भाई मुरवाएगा साहब तू ना लैन जाई तेरे तो गर्म पानी सुट इसे क्या हुआ है? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 500 ਦੇ 4 ਕਬਾਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋਇਆ ये सुन के खान पीने का मेदा ब्लास्ट हो गया। मैं भी बड़ी देर से सोच रहा था कि खामोश क्यों बैठा हुआ है। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ छठा मारो पानी दा यार, उठाओ ते सही। ਇਹਨੂੰ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਸ ਮਾਰੋ, ਬਾਲਟੇ ਦੀ ਮੱਖੀ 'ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰੋ। ਓਏ ਆੜੂ ਉੱਠ ਪੋਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।